20. 20. Ano ba ito? Lalako naman. Ayaw nyo 20? Ayaw niya, sir. Ako na lang. 20. 20. Balik 40. 40. Okay na po, okay na. Thank you. Libre na po. Bigay mo sa kanya. Ay, salamat po. Okay po. Kayo ate. Salamat. 20 po. Wala akong pera. Walang pera? Sige po, libre. Sige po. Thank you. 20. Thank you. Sige. Okay, libre na lang. 20 po. Ay, 20. Oo po. I have no money. No money? Sige, libre na lang. Isa pa? Ayun. Okay. Thank you. Thank you. Okay, you're welcome po. 20 po. 20? Opo. 20 pesos? Opo. Okay, I will pay. Hindi, it's okay. Libre lang. Thank you. sir. Yeah. 20 po. Oh, 20. Oo. Hindi, libre na lang. Thank you po. Okay. Ate, ice cream. Thank you. 20 lang po. Thank you. Okay. Dalawa. Bakit po dalawa? Bali 20. 20 isa. Ito isa. Okay. Hindi, ate. Dalawa. May kasama kayo? May pagsama ko tatlong bata. Oh. Tatlo? Ay, ang liwanag dito. Ah. Sa paa yung akin. Okay. Thank you. Okay. 20 po. Thank you po. Thank you po. Okay po. Hindi, sa kanya. Thank you po. Thank you. Thank you po. Ay, wala. Thank you po. Okay po. Ayan, Pwede yan. Kuya, 20 isa. Oo, sir. Thank you. Saan? Pera. Thank you. Thank you po. Thank you. Kuya, Thank you. 20 isa. Okay po. Thank you. Bali, 20 isa. Thank you. Thank you din. Ay, Dalawa. dalawa. Sino kasama mo? Nanay mo? Ah, okay. Finish. Hello po, kuya. Ano tindan nyo? Strap po, sir. Ice cream. Ice cream? Pwede tingnan? May cheese, tapos buko. Magkano po isa? May 15, may 20 po, sir. May 15? May 15, may 20 po. May 20 po. Okay. Gusto mo? Ito na lang magtinda para sa'yo. Ito, gagamitin. Ganyan. Ako na lang bahala. Matibay ba bike mo, kuya? Talaga? Kuya, parang flat to eh. Flat po, sir. Wait lang ha, try ko lang. Okay, bali, 1,300 po. 1,360 lahat. 1,500. Salamat po, sir, sa pagpunta. Kuya, dagdag ko na lang. Bilhin nyo na lang kung anong kailangan ng anak nyo. Salamat. Sige po. Maraming salamat po, sir. Pagtulong niyo sa akin na pangbili na po na ako ng bigas, tapos ulam, Okay. tapos yung anak ko.